Hello guys! Lakad muna kami. Saka si Mama gusto daw magpag-isa. Pero sinama kami. Kaya ayun, hi vlog na naman. Gusto daw niya muni-muni. Pero nagagalit na. Ewan ko ba guys? Bakit ganun si Mama? Siguro, tumatanda na yan. Kaya ganyan. Huwag kayong maingay guys ha. Ito si Kuya tsaka si Simon. Sige lang kain. Siyempre guys, sige lang Siyempre guys, magpapahangan si Mama. Pero, kami. bawal iwan guys. Say, may motor, Say.